کیا بتاؤ تم کو؟ اگر اخفا ہو رہا ہے تو اخفا بتاؤ، اور ہلکی ہو رہا ہے تو کس میں ہلکی ہو رہا ہے وہ بتاؤ. کہ اخفا ہوا ہے پہلے مین اخفا ہوا. اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا ہلکی کی جو 6 لفظ ہے چھوڑ کر نون ساکن ہوگا تو اخفا میں ہوتا کیا ہے؟ اخفا میں نون لگا کر اسے پڑھا جاتا ہے. پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہلکی میں؟ ہلکی میں؟ ہلکی میں نون کو پڑھا نہیں جاتا ہے. پڑھا نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب پڑھیے. مین آئین ایسا آپ بتاؤ. من عین آنیۃ. اس میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے؟ اس میں ادھر بیچ میں جو ہے نون کے بعد میں حمزہ ہے، وہ ہلکی میں سے ہے. یہ یہ آ گیا یہ حمزہ حمزہ یہ حمزہ ہلکی میں سے ہے. یہ آئین ہے. یہ حمزہ یہ والا عین بھی ہلکی میں سے ہے نا. آئین ہلکی میں سے ہے. تو آئین ہلکی میں سے تو کیا ہوا؟ ہلکی والے کو اس کو گنا نے گنا کو اس کو چھپا نون کو چھپا کے نون کو چھپائیں گے. چھپاؤ پھر. ہلکی میں اگر نون کو چھپانا ہے تو پھر چھپاؤ. یہ ہلکی ہے آئین. اچھا. حروف ہلکی کتنے ہیں؟ 6. کون کون سے؟ حمزہ، ہاں ہا، ہاں عین، ہاں. خا، خا، غین، خا. آئین اور ہا. آئین اور کھا. ٹھیک ہے. اب اس میں سے کہاں پر کیا کیا ہے؟ عین آیا، آئین کس کے بعد میں آیا؟ نون کے بعد آیا. کیسا نون؟ نون ساکن ہاں یہ بولو. نون ساکن کے بعد میں کیا آیا ہے؟ ہلکی عین آیا. ہلکی نہیں. عین ہلکی تو آیا. بولے تو 6 حروف پورے پورے آ گئے. عین عین آیا. عین آیا. حروف ہلکی میں سے عین عین آیا. آیا. اس وجہ سے ہم یہاں پر گنا کر کے پڑھیں گے. نہیں گنا کر کے نہیں پڑیں گے نا. اچھا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے مین آئی. ٹھیک ہے. ہو گیا پورا. اس کا مسئلے کا حل ہو گیا نا. اب کچھ نہیں. آگے ہے نا. آگے بھی ہے. اچھا آگے کیا ہے وہ بتاؤ آپ. حمزہ ہلکی میں سے آیا ہے. کس سے پہلے آیا ہے، کس کے بعد میں؟ نون کے بعد آیا. نون کے بعد میں آیا. اور نون کون سا ہے؟ نون کون سا ہے؟ نون ڈبل تنوین میں بابو بھائی آپ بتاؤ. نون تنوین میں ہے نا. نون تنوین میں آیا ہے. ٹھیک ہے. اب بولو کیسے بولیں گے. اس کا رول بتاؤ کیسے بتائیں گے. عین الف عین حمزہ یاد ہجے نہیں کرنا. نہیں. اچھا ہجے کچھ نہیں کرنا ہے. بتانا بس اس میں رول کیا ہے وہ رول بتاؤ. عین عین نون 2 زبر نون. یہ 2 زبر ہے. ہاں 2 زیر بیٹا ہے. یہ کیا ہے؟ نہیں 2 زیر عین نون عین 2 زیر ہے. 2 زیر. ٹھیک ہے. تو عین نون عین کو گنا کر کے پڑھنا. عین عین نہیں ریاض بھائی آپ عین بتاؤ. ان عین ان نہیں. 2 حروف ہلکی آئی. ایک عین آیا ہے، ایک حمزہ آیا ہے. تو ایک نون ساکن کے بعد عین آیا ہے، اور نون تنوین کے بعد میں حمزہ آیا ہے. نون تنوین کے بعد میں حمزہ آیا. آیا. ٹھیک ہے. ماسٹر صاحب آپ بولو دوسرا رول. نون ہی ہے نا دوسرا. کھڑا تو ہے حمزہ ٹھیک ہے. حمزہ کھڑا زبر ہے. رول بولو. رول دوسرا رول. یہ رول آپ نے بتا دیا. ٹھیک. اس کے علاوہ یہاں پر رول کیا ہے وہ بتاؤ. ہلکی پہلا ہے.
हल्की पहले आया, किसके पहले आया? नून के पहले नून के पहले कौन सा आया हल्की? हमजा हमजा खड़ा रहो। अच्छा ये, अब मैं बताऊं? देखो असल में रूल क्या था, आप रूल नहीं समझे। रूल ये था कि सबसे पहले हमें देखना है नून साकिन, दूसरा देखना है हमें तनवीन। बात समझ में आ रही है आपको? आप इसके अंदर नून तनवीन बोल रहे हैं, नून साकिन ये नून साकिन है, नून साकिन नहीं नून है। साकिन नहीं नहीं है। है, नून यहाँ पर साकिन आपको नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या बोलना है? तनवीन है। तनवीन बोलना है। जैसे आपने यहाँ पर बोला था कि नून साकिन के बाद में रूफे हल्की में से क्या आ रहा है? आइन। आइन आ रहा है। इस वजह से हम इसके अंदर गुन्ना करके नहीं पढ़ते हैं। इसी तरह दो जेर की तनवीन के बाद में भी क्या आ रहा है? हमजा। रूफे हल्की में से एक हमजा आ हमजा रहा आ है। रहा है। रूफे हल्की पहले क्या रूफे हल्की में से क्या आ रहा हमजा आ रहा है? है। हमजा आ रहा है। इस वजह से हम इसमें भी गुन्ना करके नहीं नहीं पढ़ेंगे। आप बोल रहे हैं नून दो जेर की तनवीन के बाद में इन ये नून कोई माना नहीं। अगर मैं इस नून की जगह फा लिख दूँ, बा लिख दूँ, वाव लिख दूँ, ता लिख दूँ, खा लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, आपको उस हरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको ये देखना है कि ये हरफ साकिन है कि नहीं। साकिन है तो कौन सा साकिन हरफ है? नून साकिन है या फिर कोई और हरफ साकिन है? अगर नून साकिन के अलावा कोई और हरफ साकिन रहता है, अब आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए आप बात? लेकिन अगर नून साकिन के बाद में कोई भी हरफ आता है तो प्रॉब्लम वहाँ पर खड़ी होती है। बात समझ में आ गई? फिर दूसरी बात तनवीन की तरफ। आपको यहाँ पर इसका नाम नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ किसका बोलना है? तनवीन का। तनवीन। दो जेर की तनवीन के बाद में क्या आ रहा है? हमजा आ रहा है। हमजा आ रहा है। तो ये तनवीन हो गया, वो साकिन है। हाँ, ये तनवीन है और ये क्या? साकिन। नून साकिन। बस ये दो रूल रख लो याद हमेशा कि नून साकिन या फिर तनवीन। अब तनवीन में से कौन सी तनवीन? नून दो तनवीन। जेर दो की जेर की दो तनवीन। जेर। कभी आएगा दो जबर की तनवीन, कभी आएगा दो पेश की तनवीन, कुछ भी आ सकता है। मतलब जबर पेश और ये हाँ, ये जबर जेर नहीं, दो जबर दो दो जेर। जबर दो पेश। हाँ। जबर उल्टा पेश है। हाँ, दो पेश, दो उल्टा पेश। पेश नहीं। दो पेश। हाँ, दो पेश की तनवीन या फिर दो जेर की तनवीन या फिर दो जबर की ये तनवीन। तनवीन में आएंगे। हाँ, तनवीन में आएगा। ये हल्का हो गया। ये हल्का होगा। अब आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हम जो भी आगे रूल बताएंगे ये नून कोई फायदा नहीं देगा। अगर कहीं पर हल्की या फिर इक्फा हो रहा है तो उसके आगे आने वाले हरफ को मत देखो। हल्की अगर मान लो इसमें हो रहा है हमजा के अंदर या फिर आइन के अंदर, तो इनके बाद वाले लफ्ज़ को नहीं देखो, इनसे पहले वाले को देखो कि इससे पहले वाला लफ्ज़ कैसा है। नून साकिन है या फिर तनवीन वाला हरफ है। अगर तनवीन है तो दो जेर की तनवीन के बाद में कौन सा हरफ आ रहा है? हमजा आ रहा है। इस वजह से हम इसमें गुन्ना करके नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ रही है? इतना हमेशा याद रख लेना। किसके बाद में? नून साकिन या फिर तनवीन। तनवीन के बाद। नून साकिन नून तनवीन याद नून तनवीन नहीं, सिर्फ तनवीन। तनवीन। हाँ, नून साकिन या फिर तनवीन, इन दोनों में से कोई भी हरफ, इसके बाद में जो भी हरफ आएगा तो रूल वहाँ पर जाके चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर हल्की होगा तो हल्की आएगा और अगर इख्फा होगा तो उसमें इख्फा आएगा। ठीक है, आप इतनी बात समझ में आ रही है?